crochún scum go bé Mac a bhí stigansa. Céir a hála an arná teamar sin. Hit sé agus bhrisise. Ali hit sé tuis gur lig duine éigen dó titim. Agus tá agin birdsce héan duine sin. No, níl is agan. Look, titan rudaí, beidir go séad a gaithe ba chúis leis. Yeah, sé an gaithe. Look, ní crochún is cinnte a gom. Look, ná déon dearmar go chailta sa tácrachan ar chail. Chail ach tá glas áhraíon is. Yeah, I'll fair play go fadar. Well, leis an íar na rá sé Mac a gáthraigh an glas. Mac, Ali níl tún ar ire. Well, chur pádar ceiste ré dhéanamh. Agus deir túlam nach bhfuil éon crothúnas agad gur bé Mac atá bagadeart. Mí nach crothúnas é seo. Och sné, just fága. Ceapan go tú amaideach. Tá sé sin ráta hanagat. Yeah, bhfuil sinna creidem. Look, is mélam dailála seo am lí héin. Muna mis le tá rang Frankie se le ala bhúgam. Get that word. Emotion. Oh, fine, man. Just stop. You have to switch ready go for you, what? Head on you? Get her on the hole. If you switch ready, ban castle you, a dig slainig hanan you, agus a dan heart like you go la shame. That's what you have to mother kinta roll a shield. On your shirt, now we'll go your damage to gent a chanafin, gun carast in the jayfer. And might be crushed her green yellow. I've got you go your dini chanafin. See it, it's gostu. Need some kid a harla. Ní hiige me charibe. Nuair a tháinig aine rás, bhí tú chuir trína chéir sin go dtéann tú dearmad a an rudaile. Agus é chola go neile. Tá florm stór. Tá me sé buir a fásta. A had rud a tá háart, tá sé háart. Tá sé hiúlan is go bí. Tá. Agus good riddance. Glyn leans na ré mar a bhíimiid na smína tníanú. Os mín cínte. Glyn úr fa waisiad it. Go mála bhar stór. Fechal ná ben a costi mer isteach nó me a be. Bhfuil a cósla ála bhí. Tá, is an láidir. Eamar, ce tá sa dine te? Mám seo? Yeah, tá sí a giste. Óam. Eamar, ce ban nachtas ar scoil? Fuair bháile mé. Ó, nenam dé, ceirtá díonta an is. Níl tú tín, bhfuil? Tá mí 16. Eamar, bhfuil tú tín nó nach bhfuil. Tá gnó le ri am an segus níle bhaidir ar fada. Go sábhal tí sin. Ná rúirt me leat ná a ceda tiile páile chuile do chluasa. Brenn se socht nefnach. Cearan é sin. Rinne orla. A chuir sí gachní a gceart. Dís sí snáid glán scarhart. Cá me fis ar dochtor. Well, rinne sí céine is rifrogus fi síit ná reis. Brenna, teigi bert bhile. Ceart fan gafe. Ba man an cópal an se? Tú siúráilte te? Oh, yeah, tá gachar dolh. Go on, pála gile. Ó, teanna muid. Nis. Is sin rud tá mé gurí teachtar ná ólas faoi bhlachanna is livanna a dédia úsáide beauty care products. Oh, living the leis an thaidiste be. Se, an sort sin. Oh, se. Tá neamhainn ar cín ar fad tá san méid sin. Agus tá go leor súnís na plantaí ar fada tá fás hart a gceantar se. Tágan is mar an plan na méí ní púca. Ó, tá sé sin an chun tuirta go mórhóran is nar tá sé dúr. Chuir dí sin drochhhailart. Déta dí seoáró. A chálín, chur gas sin búltracht, nach chu go leor maithe san sin. Ó, ansú go deo. Me sé go ddíhann meach neartúil sa bhí bhúltrach ceach go leo, chun caiintear chacbó. Ar bhfuil le deoch be héimeis. Tá baclumm ge má fricinn deocha aon gur maid. Ach, bhíán chuir amachchan is sé sean bhidí fetir na rudí sin ar fad. Cé sean bhí feis? Ar a sem bhena sa gearún ruá. Nach tá sí básínis go néana deagrás ar a hanam. Ru leisanna gin den eile? Well, Nancy White a chólín, dear dis gur a leist na láha sin. Ó, bhíoch tá sí sin na sí éana chur níos na déasís. Agus an tólas go léir caiilte. Ó, bhfuil níl se cáil sin is. Tá san gúil tépanna an marheolair. Ó, cé rinn tafid dó? Bhfuil ní me cínteach tá san gúil sé dínta. Tá féit an teachtar. Cuir ceist ar cheann.
Okay, Sean Brennan yna? Yn fer cyn. Colin, nach ceacamach na teipna sin fad radio. O, fi siad sa radio agus chwr siad amach glor nhw gôn sin ar o'n ora. Sgwnnwch am. Míle maithí Birch. Tá anmhaigh tíomh ar fad. Slán. Slán yn ish. Gur míle maigh. Sorry for sin héin, coffee bí fáca. Dúirlí bird chuin. Tá dúsin agus dhéan má pátúr. Bágé. Agus branní ar an salachar seo? Sin má grair hafi? Yeah, well, féin buictí a chuir a chuid grair áitcid eile. Seo radio phobal. Ní creis de fáistí nach bhfuil ná an ara a thuirt dóid féin. Pardon me for breathing. Nas fiaran stelle tetnas a hocha tímar. Ní lánach jab beag. Beag meach neart taí a géimar a leide. All right. Má chalinn. Agus inis na clósa. Na an rud is táfachtí na iad mead lán, okay? Ní mór iad a nín le antiseptic beidir gach 3 uair líg na mar sin. Agus iad a glána le swabs mar seo, okay? So fági me cúpla cean agé an seo. Agus émar, scríb mé mach prescription go gur ointment. Sean cean is fiar. Ach, formúir cín tan hain. Cé sin? Well, thug sé bhí leir a rion spúil trícham. Búltrach? Yeah, well, dúir sé gur seanhacht bhían. Éis is dór cahamach é. Rannig an dochar tá déanta do tlúsa. Bhí buíoch chuir do bháin fisar na nám. Agus an tálaat gur bhí do tlúsa bháinatá sa stad seo. Well is that bannig chanar tá áit na bhhad níos measa ar an garpas féidir birán istelle iontu. Gus ceapan an tísó gúil an body piercing seo tarnseach. Tímar. Bhí siarint ná muinach anna fulla chumá. De imlachan na. Wel tá buíoch nach neachatúir aigla sin. Nis bí cílá tá seo amach, okay? Gus láí de tlúsa sús tefis siad a cúpla lá. Cé gur mantachachtar. Ní fáilte. Right, slán émar. Slán. Is fiarí a chuináil sa máile gé an cúpla lá nó mar sin. Is dat na quaic sin go léir. Búltrach ar thula tú riomh lehéid. Gur míle maithe after. Riile fáilte. Slán. Ceirtá áirt. Paile a chlósa, pail trí imleán. Céir a tú smaoinú. Brúnar mám. Mé náirú mar sin as cóide dochtúr. Tá mis agus de dhéidir gobar go cruúa le díide na chuneala a suair gion. Agus ní hiigim ceirtáir buna taine díideáid. Nis tógimeachta chu leabhra, beidir goil coppla lá séad ach níl tú chun na táach ar i mú. Wel, ben an chumasach go deofín sean bidí fer. Man an go begus Nancy Waik. Wel said, go wahe se fáid me sin leis a dúsaid me ar chlósa ímar. Mo se. Bhhailm lóirlaat níos moile mar a mistilead. Okay, yeah. Well, tu áid sin hémas? Tar an pynta Guinness as o'ch dyr. Fai car an gwych, wyt ti'n fiadolu fed up o lygniw. Is na chochol o'n fed up na leinti sémas cytart. Tás am go bí snímáireachta í sir a bhí lech a bheittíochttasteach agus láb chuntaíú go Angelin sin. Tí? Ha me gana cruniú? Cén cruniú? AGM gan Irish Vintners Federation. Tú anna méidsin í gana? Bei. Ha go mai mar sin. Ola hémas? Stracha le a gúnaí? O, siar, strac o'n o'n. Gwyl gwyl. Wr yn o'n ysyn gwyl, sa'r eisiau ystym o. Am sé tá hémas agus ní far hart i bichat. Am i rhaid ni fiwyd i fe cymru o. Lig si sy'n arw, agus tarblwyd cenod yn tyrist i mian ac e. Tá sé hiúlanis agus sin jeú leiche. A o anam agus chrif waicod bysd yn y dia. Agus anw, fach chrif bysd yn y dia. Engrau lehes, gw'n engrau lehes? Sinné. Ffragyn siwg o be. Agus a taihhaú go téanaar na cuasaí seo, istóhi. Ie, tá sin brenig go mai. Mai hynny'n. Chéin, bí me si go deras mé. Ní go a cuid pá as ocht bheith smín. A Sean, Oh, hello, Vanessa. the very man. Tá féidir mór an Oregon. Aber that. Well, tá mig leir pí beag taide. Clis an bhfuil taféid a go fan seo na hagal a bhíon sean vidí feis agus Nancy Wick agus tína eile maríad. Tá.
Wat an taide ag testal a gur Johnston nua atá ar lábham. Oh. Bhí Natural Beauty Care Products tá sé. Na, sin an simú. Yeah, bheith an tola sin go léir ar disca gin. Huckalum san Charles an am si dit. Liam, an bhéad sa cún a bhhuirt de Vanessa? Cúd fi seo? Ó, ná bach. Gin níos Jenny é. Nis Vanessa, Caró I Liam leat, agus frí mar George mé tá na hagla sin go léir ar disc. So, Rocky Liam 3 Jern Revan Andy leat. Gur a míle mád i gan. Well, Liam, hyn áte has nóimrid. Ag a tús stoi. Ba bhailm go raibh sibh siar in na bríor san don chéad cecht eile. Scíomh mach an gach aimsiriad. Gach bríor? Seadé san gach bríor, ní lánach chéad cínacha. A meic a bhíad fáise fecht siar fecht nómad. Yeah, sure. Jayton. Slán. Yeah. Nis, tá sé decoréis seo rásó, just tu mé díirech I go buinte. Le tá beag an nuas thugus féin ára go raibh rudaí asóir de stigan sa. Mar bheith den éigen techt a steach a gúnt máil háart. Bhí se chun rud beag sa mar hampla. Féit mis cuich réir mat tú gar. Chaile sochra chun árasáin. Ó chola mar rá sin hana. Bhfuil éon ólas a go sa meic fés na rudaí seo. Mise? Níl. Nis, cheappas go go stop leis nuair a áiríoch an glas. Achas ála go bhfuil sé feachta níos measa níos ná mar a bhí riamh. Bhfuil éon ólas a go meic fé catá mar rá. Níl. Haig manus. An éis sin éon sin. Agalah sean vidí, mórta ní déad nach go trí. Stopan sin gomracha mé siasta. Tin dermodar. Prendal me mach ar báte. An agalah bhí seo ar fad? Se. Sfu glórálas a dwe seo. Hé, ceir tarsúla go sin istú. Ar a taide a híine an tart. Bhil sa seáid sean ar an séine bhaintas dú sanniu. Dá fra mar sin jab sin iad an dá, you know. Nach chud drónid in na tainú chu. Gus ar taide? Ar na sean agalah sin ar an sean brein cheantar. Skip ar sin? Hairbrain scheme in chart the Hajj Vanessa, run tell a den natural beauty products is lesna. She funny middle lace la shalostra. But imagine when Shenya want us do so. I mean, he's really got it in for me to be real like Carlish. Mrs. Kintach. Tusa? Bhí me steach amach chocolate úr nuair a bhí tú sláthir. Ní féile me seo sé dúnt. Cad a bhí ar siúla go. A bhfuil éon tuairim go ce ó scána is a bhís. Scantar é? Á níana nuair de bit le ghairtú. Éon chu me chuirtú, ní higann tú sa brí an ocail sin. Tuig ná lítuairm má bhí tú scantarí. Níl tú I géistecht. Tá chur ceir I mean, tá tú all right. Nach gluisin tú me, nach digan tú me. Le cai cís an nos, ní rása obat a sí sír, ma scíligint, ní rása obat a dod a holla fiú I máras an hain. Á, detin gachar de bhíú, do gur a ceistar me gnám. Nach digan tú catá a rágam. Come on, Ali, dugan go má an tlí a bhhain tú. Tá sé ceir leor, is féidir a rá amach. Tá mar gur deile leis na gráins seo. Dit moet voor le Jason agus eber le chéile. Éisle meach, níos tíom an tusa giscin sa riamh ríist. Chalí. Tá seans leat nach fulim chun reportáil. Reportáil as caird. As brise isteachan sa. I didn't mean any harm. Bhí sé a cheart go smuoine bheith sin rim ré, go mé múteáil eile díh. Ach, nach géirí go málinn. Lin? Lena ceachtainna. Bíoch dead le seohanis, níos tíom an tusa I giscin sa riamh ríist, níos tíom an go láfáil ríist, níos tíom an go dofáin éon ghireachtam. Ní tú dar ire. Let into it, Sean. Can not take your sticker. I'll take it all who. I was being a cheat hover near school to Ganahi. Ah, we Seamus, Shachten on the Haywan of us. Which of our diet? Ah, lumps of sluption. Ah, slay Seamus no rashers of the sausages. You more on see my gishes to go less from Marola. Well, she can't find chest, come on, Stella.
Mae cwmni wedi chwpl o coed ei agrws o bobyn ti'n ffedr, mae chan twyd i mi ac sy'n chwysi. Hall America hei gyda. Ti'n mich na hocoed, is na pobl yn ei tasedd. Hei canol o coed? Country and Western Nights yn wylsad, o'n dyn ei iang. Had o'n y desis wrth mae'r cowboys. Niart cowboys ar ys na rŵn, mwys? Barbecues yn sy'n. A'n twyl yn y barbecues o Maston. Barbecues a lor ag ifri, mae cwmni wedi rhan y gysht, os ad pubcwyd. O, anw. Ac y lywr am achan sy'n mewn mwyntiau na hoet yn tym, sy'n ei cheist. Iwag i. Nwy jet ffedr. O, feach. Angela, gael y cogor. Cyddi. Mae cwmni wedi pubcwyd agrw. Yn ro. Wel, ni chos doch sy'n môr o'n o'i agrws, fech teachtarsteach mair, táil iad doras, o chud dí mar sin de, cad a cheapá bhí híl? Os mwyn y mas, dwi. O, cym edrych ni'n mynd i'r Trwn nhw car, Sheila. Angela, ffamach cym e bawd o ta'n cym ed bawd fech a tasfer fel mar sin de, ha? O, fech o'r yna, Iach dar llestio'n ei ffresyn, seach ni fech anau blesyn, agos fech o fech rwynt solwas ti tastar ffresyn capris mar sin de. Ys ti rat yna stoff o awrdw, ha? Mes ti bach sy'n mynd yn hoed o'n fi hyn? O, fech cynti, dy gynnaf noch. Dieth mwyd ffyrdd mach o'r leich heilys, chwan i'r egin y finals. Cwy ers ma'n nobwy siolig. Mae'r ysgre. Esyn i fes y prastal ar yna cryni helig. Ag bladr ala publican i hwn ymara. Agos mysio fag yn siolig yn nobwy enw. Ni cred ha ce agno cos fi mewn. Ca me lor fad i gobar o'r Johnsconov. Yn geid o sias cas me'r colin agos Sarah. Agos ni eisiau fi meis jes radio phobl ag dyn of taide. Wat os ag eis noch? Ie, fi dwi'n dyn o taide. Ca me just con leisi'r y fwlca te. Rabbi, fi a darn agos rhaid ffolcdom. Ys mo'n trwy o'n achrau tosig cawril am yniw, ni fe'n o thyrsi sy'n yn ish. Wel, cer ddyn i'r siŵl agos? Wel, mae ta mynd con dol yr oel leis yn Johnsconov sio, agos ta. Ni mord am 3 lefyn sias yn stoff na dor sio. Ni mord am branw gyma. Ie, wel, y misio brand o gyma. Ta mi trwy clorw Jim yng Ngalif. I Jim? Ie, wel, cefn i gyrwael am tai ôl ar workouts agos weightlifting. An rhaid sy'n costas o'ch? A fi si gostio clor. Agos cert fi an Johnsconov sanya. Da gach pein ang tastoch ag. Ni dwyl am gydig yn tos aragad. Ok, hau lwg ffrs ydw si. Teig yn gyma lwch mae chyd arrogant hain. Ni clw at fi con sgwrsi a agrw. Is dyna ffos dy mi. Dyna ffos y tan ar yr hwrt o hain agos yn y cwrsi o fwyna lwm. Agos mae ta tos gael agro hysyn, is feid let y ffolc a hain o rhyw. Gan allan sy'n yn bil. Oce. Cyffwt chyd sy'n? No, ti'n mysig cargo o'r gwrmil yma hed. Oce. Dromad. Tog y bog a Sheila. Gianna, don't preach. Fydra lwygwm. A ni mysig bwchwys leis. Ni mysig fi cwrysdechart. Be Sean? Cwymri ni'n bant i fe amser leis. Cynta fysyn? Cwrs da me cynta. Thanks a fi. Sheila, ex dy hun, Sean. Oe. Oce, dromad. I bant i fe amser leon per Sean. Ni'r sam cyffa mi ja pilcart yn domar fad. Ha dar mysig rwyd y bia. Sy'n oed y smwar yn sy'n Peter gwrdd drwch loig e hen. Je ffrwyd i ni sawr, ni eet dis fan nis mesa. Wel, diet fi'r leid dim o'r dagrw. Deir? Siwr eich chwrdd y fawr, tri ffwn taid am dynnu. Ti'n gweithio Angela? Tom, ti'n bysygaf? Bei goffin dyn nhw, Mes dwi'n mi al criflis di ni onia. Wel, fi'n eri sgari bi. Rydyn si onia gwyd sgalar si le Sean ffwt. Ie, Janish. Wel, beth gybi onia sgwys ar fad? Cwys lag y di. Wel, lawr onia le Sean. Hys i ar ôl lwmse awgol ag St. Valentine. Rydyn si o grosi metsa do. Ha di gath log tar ar anya, si mi er ffyri. Ha yan si rod y bir am y siant a Sean Brennan y feliw. O, nach ni nach. Gwyn mai tarfas yn fwlca sy'n. Rhan i ados y tarsach. Becair ti bat y glaca. Ja, wel be vrouw een bed hogel. Ach, sians ach wel een is gete fokai. A ba si te rys i gem cwpl yn omyd. Be. Col Robbie, wat mi mach? Ta. Er dit fos? O ni re. O fe copan caffe gyda asfyr. Ni cred yn ceoch crws a fi mai gwybr yn nhw. Ciach o gael leis, dynsknaf? Ta gair i gymach leis. No fe gair i gymach leis, do mag dyna o'r heg cawrlwm. Robbie, be? Eist. Is leis yn myrch gan an Johnsconov sio. Agus mogan sy'n siog dyn fan ober ar ffad. Ond mae'r sac ydyn nhw sy'n yw. Clawr i si y gym yng Ngalif. Agus ta sad cefyd achos ni yn y hoed yn sy'n. Ja, ta erig gyda Robbie nes. Iawl si go nesiog sy'n y Johnsconov ei. Vanessa, mes nach o to cynnig roch rwyr.
I mean, I rud be míchart le Clara with Jim. So hoch nerige a grab in Shrenos. Whose side are you on anyway? Well, le bheith fear nach Vanessa. Tá antí me de Robbie na leinte se. Fi sé má mi gcóí a Robbie. Ach chéile go níos mu me an na seo for an teirgid? Ní chréim seo. Ceap me go marthú Bernie. A Chris is partner sin. Ní dóí le go bhfuil mé a thora go deirgad an dói. Tá chum snéir. Cin fá go bhfuil gachtain a chuine a gcóí. A Vanessa níl sin fear, tóg a boga. I won't get anywhere má hogan go bogé. Brenna, tug spás go Robbie. Tá sin spás mai chulaganna. Agus tá sad fi sin. Yeah, tás. Agus céir fi tú haine agus líon. Tá cuasaí idir mhénigs lí mar aus. You know, ní fáibe ben sin. Tá tú innocent sin, Bernie. Tá haine agus líon. Wake up to reality. Tá fáibanna ag buint le gach relationship. Well, is that sure? Ein or yenam ein or bin sin tape here them a brand new hard golam. Na haber. Steamroller me a goni like a dos but if I go chin cyber cafe in or queen at shin. Nin dermoder. Yeah, because in shin folk she's jacks a chak agus so she dol machnum I don't care the for him. Na lorlum so fi Vanessa shin. I mean, she's radio papa could ask him gone lay. A bitcher fi Liam cared fi shaw, Liam cared fi shoot. I'd ask Tusknum shaw. Cut your losses and get out. Yeah, well, like, I'm getting a small idea, you know, nice and not doing it. Nice and not doing Mahuna, Robbie. Yeah, well, the Ariga dog I'm like, nice do. Na back ideas. Tan down look long ideas. Snach a Chris Barrett with ideas look. The Barretts are bad news. Like father, like daughter. Master. Yeah, I mean, na resh na hun me rigs gelag and wireless as up it. Chursham war said Asher and all. Is Yibrasham Asher go Boston. Tog ma horlisse. I'd ask, so look at Vanessa de Lane. Not do it to Olaf for me now. Stoi going. Well, Branny, to Hainig is Barney. Cared phone. Be Cormac. A chul tú sin níos luúige. Cared. Honnig sé maire, beit a gopi má agus beit teigad croniú. Spod na rúg sar yn nôr ffyr noch. Glaca meid y sians. Mestu, ac et fe mailyn jalw. Ani fell sé. Hello, Sean?